Kita jakaso filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw bisimila aw ka kunnafoni bulama kɔnɔ bamanankan na ɲɛta jakaso sanfɛ ka bɛn bi sibiri ma Shawwal kalo tile 7 hijira 1443 donna aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin Guinée Conakry port ma ɲɛmaba o bisimilala anw ka chambre de commerce président fɛ walasa min ye nin jamana fila u ka tɛgɛrɛ ɲɔgɔnma tɔw bɛ se ka sabati cogo min na Alisa an ka wulumasiri tabaw olu ka wulikajɔ kɔnɔna na o ye min kɔni ye bamaciwale kɛba dɔw kɔni bɔnɛ u ni na ka dɔw yɛrɛ minɛ wa min fana ye minɛn dɔw ye tɛgɛdara olu fana kan an da bɛna a sa ma sɔɔni an ma to yen ka taa Congo Brazzaville kaw fɛ min kɔni ye wasaden kalafiliw fo ka se maire kalafiliw ma olu kɔni dɔgɔdara ka bɛn juillet kalo tile 10 nata ma I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na Guinée Conakry o port ma ɲɛmaba n'o ye Biro Jalo ye kunungo ale kɔni bisimilala anw ka ma min fɛ sa min kɔni ye chambre de commerce ma ɲɛmaba n'o ye Yusufa Bacili kɔni ye nin kɔni ɲɔgɔn kunbɛn kɔni bilala minɛ min kɔnɔna na sa walasa ni jamana fila ka bolodi ɲɔgɔnma tɔw bɛ se ka sabati cogo min na bawo Mali ani Guinée ninnu bɛɛ ye kunkilenna kelen ye kabini lawale walasa min kɔni anw fana ka juraw ye olu kɔni bɛ se ka ɲɛsin Conakry port ma cogo min na ka se ka taa sanni kɛ yen ka don n'a ye Mali kɔnɔna na hakilila jiginna Mali yɛrɛ jamana faba n'o ye Bamako ye o ni Conakry port yɛrɛ o kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 800 ɲɔgɔn bɔɲɔngo kɔni kan o kɔni bɛna kɛ sababu ye min kɔni ye anw yɛrɛ ka juraw ye o kɔni bɛ se ka fɛn caman ta ka don n'a ye jamana kɔnɔ cogo min na teliya ta tɔgɔ la Aissata Mayiga ani Musa Jalo u sigira ni sira min a bɛ somɔgɔ samabɔ La Guinée Conakry ale ni Mali ka fara ɲɔgɔn kan baaraw kɔnɔna la olu yɛrɛ kɔni filɛ ni ka yɛlɛmabaw de don u ka port yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin baara ninnu yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ walasa anw ka jagokɛlaw olu yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na u ka minɛnw ta ni ka segili yɛrɛ baaraw kɔnɔna la bi kunsigi kun ye mun ye comme aw b'a kalama port autonome de Conakry La Guinée port ɲɛmɔgɔ bɛ an ka dugu la yan nɔ a bɛ tile dama dɔ bɔ u kun y'a laɲini k'a fɔ ko u ni chambre de commerce mɔgɔw ka ɲɔgɔn rencontrer ani transitaires ani transporteurs a bɛ waati dama dɔ bɔ u ka sira in u bɛ fɛ k'a lawaleya kosɛbɛ an kun bɛ tɛmɛ kɔrɔlen mais u bɛ fɛ an ka dɔ fara kan ka da mun kan u ye baara caman kɛ Conakry u ka port la u ye baara caman kɛ sira la donc pour que o kunnafoni di mɔgɔ ma mun kun bɛ mɔgɔ bali ka taa yen fɔlɔ port capacité kun man bon sira kun ma dilan ten kosɛbɛ bi ala y'a kɛ u ye baara kɛ k'o problème bɛ bɔ yen u nana kunnafoni di mɔgɔ ma ani u ye avantage caman wɛrɛ accordé u kun tɛ mun accordé kɔrɔlen c'est pour toujours ka relation renforcer an ni La Guinée cɛ an ka minɛn bɔli ani an ka minɛn natɔ tara sɔgɔmada n'a kun bɛ courant Mali coton caman tɛmɛna yen nɔ sɔgɔmada na ka taa Conakry ministre malien de commerce ani transport ani développement rural ani CMDT taara o kurubɔ kɔri kɛ sɔgɔmada na pour que camion kɛmɛ bila ka taa n'o sira ye comme anw bɛ na ni minɛnw ye ka bɔ kɔfɛ san o san n'i y'a lajɛ Mali la an bɛ tonne 600,000 de importer ka bɔ kɔfɛ ka n'o Mali la an bɛ 1,1 ni 100,000 ou bien 2 de bɔ kɔfɛ ka taa diɲɛ kɔnɔ an bɛ tɛmɛ pays kɔcɛw fɛ waati damadɔ kɛra sisan embargo bɛ an ka jamana kɔnɔ mais an ka jamana sigiɲɔgɔn mun ye Guinée ani Mauritanie u y'a ɲini an fɛ k'a fɔ ko olu tɛ UEMOA kɔnɔ u tɛ ninnu bɛ CEDEAO kɔnɔ mais u ko k'olu to o frontière datugu ni anw ye ni gɛlɛya bɛ yen nɔ anw ka na mission damadɔ kɛra Conakry ne yɛrɛ taara mission na ani ministre damadɔ ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u ye k'a lajɛ an ka relation renforcer u b'o cadre kɔnɔ semaine dernière la an kun taara Guinée fana ka taa ɲɛf'u ye carburant ko gɛlɛya bɛ Mali la a bɛ diɲɛ bɛɛ de la sala olu yɛrɛ Guinéenw fɛ mais bolodi ɲɔgɔn sen fɛ u ka essayer ka nɔgɔya dɔw k'anw ye dans les jours à venir sini u sinikɛnɛ camion 100 ɲɔgɔn filɛ ka bɔ Guinée ka na Mali la ka na ni carburant ye kana an ka marché renforcer Mali jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ka u kunda La Guinée port yɛrɛ kan o de kɔni kɛra weleda kan ye
port directeur nana ay mo chama rencontrer ay la ni ani samu ke ñoo rencontrer ka fanye angata Guinée an ko me jora fa munam o mun ko ñu blocage o boray o investissement chama ki ko port ko na ka condition améliorer fulana na sira ko mu ñu geleyaye chama mburu la mabba me chama mburu la bo qui fait que aujourd'hui avantage do be no mo ka boyan ka ta la Guinée kilo keme kononto aka sur ni capital nu be port nu be ni bita Dakar kilo wa kelen keme flado ni bita Abidjan kilo wa kelen keme flado Mauritanie kilo wa kelen keme nani to kon commenter fo Cotonou Lomé Ghana ulu kilo ba flane donc port mu ka sur ba mako ka teme port be kan bi o Conakry o kilo commenter keme kononto amani ni commerçant fait an transitaire fait munu be nani mino ka bo kofe an mino mo munambo boyan ka tana kofe o ka isa cordon exploiter kala je ayra yalla ñin bi wordayna ko donna tawla ame molu boyanno kasira laje anaw be beta ñoo fe raw journaliste kata fo Conakry gila fe fe sira la kala jini ka don pour que mo rasiri mo be ka fo folo o boray bi sira kany anata Conakry ni bara munu wulito la fleni lagne ni mali yere konche ami dore ke alaka barka do a barawla ina fo bela jeleme a don chukuyamna mali ni lagne kon bela jele jamana kelini lakana ko bunankun kan me anga surasilakaw ye olu koni kelen do ka wuli ka jɔ gan sanga ani wati walasa ka se ka malidenw anu yɛrɛ bolofɛnw lakana cogo min na fo u sigiyɔrɔ la o hukumu de kɔni kɔnɔna na u kɔni kelen do ka taga bilen dan bamaci wale kɛbaw dala ni wagati kofɔlen ninnu na min kɔni cadre plan maliko ani opération kɛlɛtigi o hukum kɔnɔna na u kɔni ye min bamaci wale kɛba dɔw ka se ka olu bɔnɛ u ni na ka tɛgɛda dɔw fana kan wa min fana ye minɛn dɔw ye ka se ka olu fana minɛ cogo min na min ye état-major général des armées ye n'o ye an ka fintilakaw ka ɲɛmaasoba ye olu bɛ ɲɛfɔli kɛ nin communiqué in kɔnɔna na Ale Kulubali ale y'a bayɛlɛma bamanankan na. Mali wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ni u b'a wele ko chef d'état major y'a jira k'a fɔ kabini avril kalo tile 22 san 2022 ni u kun ye kibaruya di fasodenw ma ka kɛɲɛ ni Mali wolomasiri tabaw u bɛ wuli ka jɔ min na yaasa ka se ka adamadenw u bololafɛnw ani olu yɛrɛ niw lakana cogoya min de la o tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye u ye jɔako in fana kɔnɔna na u ye kibaruyaw di fɛn ye communiqué fɛ communiqué min ni o numéro ye fu 39 ye o de la o kɔni y'a jira k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ Mali wolomasiri tabaw ko u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka bamaci walekɛba maaw k'u nɔ minɛ cogoya min na wa ni o de kɛla siran ye o dusukun na u bɛ ka min kɛ ka mugu pɛrɛntɛw k'u don u yɛrɛ la ka to ka u kɔni ci fɛn ye fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ u siralen o de hukumu kɔnɔ fɛn ye chef d'état major a ka ɲɛfɔli la a y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min bɛ ka kɛ opération kɛlɛtigi ani fo ka taa se Maliko ma ko u ye wulikajɔ min kɛ jamana yɛrɛ worodugu yanfan kɔni fɛ ni o b'a wele ko zone sud o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a kɛla marabolo minnu de la ko o de ye Kucala Buguni fo ka taa se Sikaso kɔni ma a jirala k'a fɔ ko u y'o sinsin kunnafoni di ani kunnafoni de la o yɔrɔ la yaasa ka se ka tɛgɛ da maaw kan walima k'u ɲini fo k'u ye maa minnu bɛ yen ni u kɔni ye jamana ka baarakɛ yɔrɔ ka se ka o kɔni jeni moloba la ani minnu fana ye fusugukɛla ka bɔnɛ ani na ka taa se a ka baarakɛla maa fila kɔni ma Bugula Sikaso fo ka taa se maa minnu bɛ yen ni u ye tasuma don fɛn min ye Kilela Dekabu kɔni kan ani fɛn min ye ka taa se fɛn min ye bamaci walekɛba o kuluni minnu bi munumunu o yɔrɔ la ko wulikajɔ kɛn bɛ u fɛ ka ɲininiw kɛ yaasa tɛgɛ na se ka da olu kɔni kan cogoya min na o kɔfɛ fɛn ye Nara marabolo fo ka taa se Kulukoro kɔni ma o kɔni y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni kɛla olu kɔni fɛ o yɔrɔ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnena fɛn ye dugu yɔrɔ minnu bɛ yen ni u b'u wele ko Dalibugu ka taa se Kamisara Borom ani fɛn ye Madina Sako a jirala k'a fɔ u ka tu min bɛ yen ni u b'a wele ko Forêt de Turungale ani fɛn ye kuluba min bɛ yen n'u b'a wele ko Linde Tola ko fɛn ye Mali wolomasiri tabaw ni bamaci walekɛbaw kɔni karila ɲɔgɔn na o yɔrɔ la o de hukumu kɔnɔ Mali wolomasiri tabaw ye bamaci walekɛba maa 16 k'o bɔnɛ o ni kɔni na fɛn ye bamaci walekɛba maa 8 bɔɲɔgɔnko olu ɲanama minɛna k'u bila fanga ka bolo kɔni kan wa fɛn ye u ka bolola minɛ caman fɛn ye Mali wolomasiri tabaw ye u kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ motow bɛ o la fo ka taa se fɛn ye minɛ minnu b'u bolo ka se ka mugu pɛrɛntɛw ko olu dilan cogoya min na olu bɛɛ minɛna o la ka taa se marimafɛnw ani marifakisɛdenw fana kɔni ma marimafɛn min fana bɛ yen ni o b'a wele AK-47 o sababu ɲɔgɔnko ko o kɔni minɛna o la wa o kɔfɛ fana fɛn ye yɔrɔ min ni u b'a wele ko Théâtre S de l'opération Maliko ni o ye jamana kɔrɔnfɛ yanfan kɔni ye a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Mali wolomasiri tabaw ko o ye wulikajɔ caman kɛ o yɔrɔ fana kɔnɔna ni dɔgɔkun in kɔnɔna na
yaasa ka se ka adamadenw o n'o o bololafɛnw k'o bɛɛ lajɛlen kɔni lakana cogoya min na ani fɛn min ye a jirala k'a fɔ ka wulikajɔ senfɛ o y'o sinsin yɔrɔ min kan kosɛbɛ o de ye Menaka marabolo kɔni ye o de la ko fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw ko o kɔni ye wulikajɔw kɛ a yɔrɔ la ka mugu pɛrɛntɛw ci fɛn min ye ka se ka fɛn min ye bamaji walekɛba maa muga boɲɔngo ni olu kun bɛ munumunu na a yɔrɔ la n'o ye secteur Daki ye ka olu kɔni yɛrɛgɛ fɛn min ye o ka mobili min bɛ n'u b'a wele ko pick-up ka se ka o fana kɔni tiɲɛ cogoya min de la ani fɛn min ye bamaji walekɛba maa 8 ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛ o ni kɔni na fɛn min ye jamana kɔnɔna ko la n'u ye Théâtre Centre de l'Opération Maliko ni o ye jamana camajɛ bolo yanfan kɔni ye yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw ko o ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔ fana na ka mugu pɛrɛntɛw kɔni pɛrɛn ani ka bamaji walekɛbaw ka se ka o nɔ gwɛn o yɔrɔ fana kɔni na o de wulikajɔ fɛ fɛn min ye o ka subahana mansin minnu bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu ye o bɛ kunnafoniyaw sɔrɔ n'u b'o wele plo logistique yirala k'a fɔ fɛn min ye avril kalo tile 24 san 2022 fɛn min ye yɔrɔ min bɛ yen ni o b'a wele ko secteur Ɲaso Sebe ani Soso B Tokoro yirala k'a fɔ ko ka wulikajɔ kɔni fɛ ko u ka fɛn min ye dɔnni kura ninnu kɔni fɛ o sela ka kunnafoniya jɔnjɔba kɔni sɔrɔ fɛn min ye bamaji walekɛbaw olu kɔni ka lahalaw kan o yɔrɔ la o de fɛn kun kɔnɔna na Mali faamaw u ye wulikajɔ kɛ ka se ka laraweliw kɔni dabɔ fɛn min ye Bankasi Bandiagara o de senfɛ fɛn min ye énergie maaw ka citerne ba min kun suɲɛlen don ka to bamaji walekɛba maaw bolo kan ko Mali wolomasiri tabaw ko o kɔni ye u bɔsi u la fɛn min ye Douanza marabolo kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɔni kɛ a yɔrɔ la fɛn min ye sira min bɛ yen ni a bɛ Mondoro ani Boni k'u sɔgɔ ɲɔgɔn na ko fɛn min ye bamaji walekɛbaw ko o kɔni kun ye diɲɛ kɔni da Mali wolomasiri tabaw kɔni juguya la o yɔrɔ la nka Mali wolomasiri tabaw ko ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka o se kɔni kɛ a yɔrɔ la o de la fɛn min ye Mali wolomasiri taba 2 boɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna o ni na maa 10 boɲɔgɔnko ko olu jogila ani Mali yɛrɛ wolomasiri tabaw u ka bololaminɛ 2 boɲɔgɔnko ko olu kɔni tiɲɛna nka fɛn min ye bamaji walekɛbaw maaw kɔni yɔrɔ la sa a jirala k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw ko o ye bamaji walekɛba maa 22 boɲɔgɔnko k'u bɔnɛ o ni na u ka mobili min bɛ yen ni fɛn min ye marifa jugu bi bila a sanfɛ n'a a janya ye 14,5 mm ye a jirala k'a fɔ ko o kɔni ko Mali wolomasiri tabaw ko u ye o kɔni bɔsi u la ani fo ka taa se fɛn min ye marifa kisɛw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye o ka mobili wɛrɛ kun bɛ yen ni marimafɛn min bɛ wele ko mitrailleuse na a bɛ 12,7 mm la a jirala k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw ko o ye o kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ fɛn min ye Segu marabolo kɔni kɔnɔna na sa ko fɛn min ye kunnafonidiw sira fɛ ko o kɔni kɛla sababu ye o sela ka fɛn min ye bamaji walekɛbaw olu ka dagaw k'o caman kɔni yɔrɔ dɔ o de hukumu kɔnɔ wulikajɔ kɔni kɛla o fɛ fɛn min ye o wulikajɔ senfɛ fɛn min ye Mali ka sɔrɔsiw ka bololafɛn dɔ ko o kɔni dɔ bɛ yen ko o kɔni tiɲɛna nka a kɔni ma juguya kosɛbɛ fɛn min ye bamaji walekɛbaw olu kɔni fanfɛ jirala k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw ye bamaji walekɛba maa 10 boɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni bɔnɛ u ni na wa fɛn min ye maa sikanama 8 boɲɔgɔnko olu kɔni minɛna o fɛ fɛn min ye marimafɛn min bɛ yen ni u b'a wele AK-47 o den 2 o minɛna o la fɛn min ye kisɛden bi don minɛ min kɔnɔ ka se ka a ci cogoya min na n'u b'a wele ko chargeur o 5 minɛna o la arajo kuma barani min bɛ yen ni u b'a wele TIT o bɔsila o la fo ka taa se fɛn min ye bololatigɛrɛ ni telefɔni 13 fo ka taa se fɛn min ye moto 24 o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔsila o la fɛn min y'u ka mugu pɛrɛnta 3 boɲɔgɔnko Mali wolomasiri tabaw ye o tiɲɛ pewu fɛn min ye maliden min dɔ kun bɛ yen ni u kun minɛ bɛ u bolo ka bila otage kɔnɔ na o kɔni ye o bɔsi u la yirala k'a fɔ hali sisan jamana camajɛ bolo yanfan kɔni fɛ fɛn min ye Musa wɛrɛ ni o filɛ nin ye Marikala ani Ɲɔnɔ sira kɔnɔ na a yirala k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw ko o kɔni ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔ fana na fɛn min ye ka se ka bamaji walekɛbaw olu ka mugu pɛrɛnta min bi don sira la ka se ka olu kɔni tiɲɛ u ye maa 4 boɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni minɛ k'o bila fanga ka bolo kan ani ka moto 4 ka se ka olu fana kɔni minɛ o yɔrɔ la cogoya min na fɛn min ye Bandiagara yɛrɛ marabolo kɔnɔna na sa a jirala k'a fɔ o ka kunnafoni sɔrɔli kɔfɛ Mali wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye ka mugu pɛrɛnta ka se ka olu kɔni ci fɛn min ye bamaji walekɛbaw olu ka subahana mansin minnu bɛ yen ni o fana bɛ o to o bɛ kunnafoniyaw sɔrɔ ni u b'o wele ko plo logistique ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni cogoya min na ani fɛn min ye o ka moto 4 ko o bɛɛ lajɛlen kɔni jeni a jirala k'a fɔ nin kɛla tu kɔnɔ tu min ni a bɛ fɛn min ye Bandiagara tilebi yanfan ni ani Bayi kɔni ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ sɔrɔsiw ka jɛkulu ni o ye MGA mɔgɔ kɔni ye o kɔni y'a jira k'a fɔ o bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma minnu tola ni kɛlɛ kɔnɔ na nɔgɔya dabada k'o ɲɛsin minnu fana ni olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogila fɛn min ye nin kɛlɛ in kɔnɔ na ani k'u ka
sagafo ka ɲɛsin ni wolomasiri tabaw olu bɛɛ lajɛlen somaw ani u teriw bɛɛ lajɛlen kɔni ma. O kɔfɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw ko u bɛ ka kɛlɛ min kɛ nin ye u bɛ ka kɛ adamadenya hakɛw olu yɛrɛ labatoli kɔni kɔnɔna na ani diɲɛ seleke naani maaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛn bɛ min kan yaasa adamadenya hakɛw na se ka bato cogo min na u bɛ ka kɛ o hukumu bɛɛ lajɛlen de kɔnɔna na ko o de la kalan caman bɛ ka kɛ Mali wolomasiri tabaw kunna ani fɛn min hakililajiraw bɛ ka kɛ u la ko o de la fana ni fɛn min ye kunnafoniya dila k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw ye sira bila yɔrɔ min na ko bɛɛ lajɛlen bi kɛ ka se ka fɛn min ye ɲinini dabɔ ani n'u b'a wele ko enquête yaasa ka se ka a ko n'a a kalo a n'a cɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn cogoya min na ka fɛn min ye chef d'état-major a kɔni ye laɲini min kɛ fasodenw kɔni ye o kɔni y'a jira k'a fɔ fasodenw ko u k'u kɔlɔsi nin waati masina in na kosɛbɛ ko k'a sababuya kɛ waati min Mali wolomasiri tabaw u bɛ ka so sɔrɔ juguw kan o waati min fana fasodenw kɛn bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye ko o waati kubariya juguw bɛ ka di maa juguw fɛ yaasa fɛn min ye ka se ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na ani wolomasiri tabaw ko fo maaw ka o kɔni kɔlɔsi o kunnafoni nasuguya ninnu kɔni na. Jɛkuluba min bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen don kalafili ko ani min ye jamana marako ɲuman ye o ka se ka sabati cogo min na n'o ye Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali ye olu kɔni ye kunnafonidilaw wele bi sɔgɔmada in na min yɛrɛ bɛnna mai kalo tile 7 ma san 2022 o yɛrɛ kɛra Mali kunnafonidilaw jabalasoba la n'o ye Maison de la Presse ye min kɔni kumasen sa n'o ye thème ye o min kɔni tun bɛ nin ɲɔgɔn kuma in kɔni kɔnɔna na o de k'a fɔ camancɛ fanga yɛlɛma minnu kan ka don a la politiki sira fɛ ani fo ka se ni kalafiliw bɛ kɛ kalafili sabatilenw ye o de bɛna kɛ sababu ye min kɔni bɛɛ jɛ fanga basigilen ye o bɛna sɔrɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ni jɛkulu in n'o ye Observatoire maaw ye o kɔni y'u to nin yɔrɔ kofɔlen na min kɔni ye wele ye k'u bila anw yɛrɛ ka jamana marabaaw ma walasa o ni CEDEAO ani Mali politikimaaw u bɛ se ka bɛn kan kelen ma cogo min na walasa min ye fanga basigilen ye u bɛ se ka sabati Mali la teliɲɛta tɔgɔ la Abdou Watara ani Musa Jalo an ka jɛ ka u ka burunabila lajɛ. Jɛkuluba min faralen no ɲɔgɔn kan n'a bɛ tali kɛ faraɲɔgɔnkan kulu 36 la n'u ka jɛkulu tɔgɔ ye Observatoire olu ka laɲini ye mara kɛcogoya ɲuman ale ni kalafili koɲɛw ka se ka lasabati an ka jamana kɔnɔ u ka baaraw la u k'u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ min ye kalafili koɲɛw ye o waatiw u ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye o kan ale ni camancɛ fanga yɛrɛ janya fo ka se wulikajɔ ka kɛ jamanatigiw fɛ o ni CEDEAO maaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya gɛrɛndɛ min bilen don Mali jamana kan an ka se ka bɔ o gɛrɛndɛ kɔnɔ. Bi lajɛ an y'a kɛ parce que an ni partenaire dɔ ye baara kɛ n'o ye NED ye olu bɛ États-Unis an n'olu de baara kɛ pour que ka transition ni dɛmɛ pour que a ka se ka baaraw bɛ lawaleya. O dɛmɛ hukumu kɔnɔ a kɛra san kelen kɔnɔ an ye baara caman kɛ an ye conférence kɛ région kɔnɔ ani cercle kɔnɔ an ye émission caman fana kɛ Mali yɔrɔ caman na cercle 49 kɔnɔ ani Bamakɔ yɛrɛ commune 6 bɛɛ la an ye émission kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli minnu bɛ kɛ o ye transition ka baaraw de ye transition ka baara ye mun ye ni kalata sɛbɛn minnu bɛ yen ani gafe minnu bɛ yen minnu olu kan ka bayɛlɛma ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a kan ka kɛ cogo min na par exemple bi in na a bɛ fɔ a ma ko constitution mɔgɔw bɛ fɛ yɛlɛma ka don a la mun na yɛlɛma ka don a la yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn an kun b'a la k'o ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye pour que u se k'o faamu bon mun ye loi électorale fana ye mun ye kalata gafe ye o fana yɛlɛmaniw kan ka don a la donc an ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ mɔgɔw ye yɛlɛmaniw kan ka don a la ani bi in na ni ye gouvernement yɛrɛ ka taabolo lajɛ u fɛ ka loi électorale kura dilan n'o ye kalata sɛbɛn kura ye k'o dilan o kalata sɛbɛn kura in u y'a fɔ ko jɛkulu kelen de bɛna sigi mun bɛ ɲɛsin kalata kow ma n'u b'a fɔ ma ko autorité indépendante de gestion des élections n'o ye AG ye bon o autorité mun bɛna sigi sen kan o bɛna ministère de l'administration territoriale ka baara kɔrɔlenw ta a bɛna se ni mɔgɔw ka baara kɔrɔlenw ta délégation générale des élections fana a bɛn'o ka baara kɔrɔlenw ta donc o bɛɛ bɛna di AG ma AG mun ye jɛkulu kura ye mun bɛna sigi kalata kow ɲɛfɛ. min ye Mali politique tɔn yɛrɛ gun ye u k'u b'a ɲini Mali jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ o ni politiciens ka se ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya min bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigi la sabati Mali politique gun yɛrɛ sanfɛ. bon bibi na mɔgɔw tala ka bɛn gouvernement ni parti politique mɔgɔw tala ka bɛn parce que olu ko ko EJ a bɛ komi CENI mun sigira 1997 donc a ti mɔgɔw nimisi wasa kosɛbɛ parce que EJ hali n'a sigira kalataw minnu bɛna kɛ a bɛna jaabi fɔlɔw de di
donc jaabi laban min na di cour constitutionnel fɛ mɔgɔw ka laɲini ye mun ye cour constitutionnel yɛrɛ a ka bɔ jaabi laban di la parce que ni mɔgɔw hakili b'a la coup d'état mun kɛra 2020 la IBK la o coup d'état sɔrɔla parce que cour constitutionnel de jaabi dɔw di mɔgɔw ma sɔn donc mɔgɔw ma sɔn a nana ni funteni ye a nana ni kɔlɔlɔ caman ye fo coup d'état kɛra donc tant que an ma jɛkulu kelen sɔrɔ mun bi ministère de l'administration territoriale ka baara kɛ a bi délégation générale des élections ka baara kɛ a bi CENI ka baara kɛ a bi jaabi labanw fana di tant que an m'o sɔrɔ an kɔni hakilila an nimisiman ma wasa kosɛbɛ donc an ta ye weleweleda ye k'a fɔ mɔgɔw ye an ka se ka bɛn fɛn fila la fɛn fɔlɔ o ye ani CEDEAO Mali ni CEDEAO bi kuma mun na an ka se ka bɛn o la fɛn filanan mun ye Mali yɛrɛ kɔnɔ parti politiques ani gouvernement ka se ka bɛn pour que an ka se ka kalata gafe ɲɛnama sɔrɔ donc n'olu kɛra an bɛ se k'a fɔ ko bon kalata minnu bɛna kɛ pour que transition ka se ka ban an bɛ taa o bolo an b'o bolo da comme ça an b'o taama sira. Observatoire ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ camancɛ fanga ka kɛ hakilisigi ni basigi la u ka baara fanba ye ka se ka kunnafoniya ko sanuman di jamana kɔnɔdenw ma u ka se ka bɔ jamana mara tacogoya kalama ale ni ka se ka kunnafonidilaw kɛnyɛrɛye ta ani forobataw k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka se ka kunnafoniya sanuman di jamana kɔnɔdenw ma jamana maracogo ani kalafili koɲɛw la. An ma sɛnsɛn ka don farafinna ani diɲɛ fan tɔw kunnafoniw na wula seli bɛ ka ɲɛ an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Congo Brazzaville kibaruyaw la jirala k'a fɔ fɛn min ye Congo faamaw ka ministre ka ladalalasigi dɔ kɔni fɛ ko o kɔni ye wele bila jɛkulu ma jɛkulu min bɛ yen ni o kɔni bɛ kɛ sababu ye ka se ka kalafiliw bɛɛ lajɛlen kɔni labɛn Congo kɔnɔna na cogoya min na o de hukumu kɔnɔ ko o kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛlen kɔfɛ sa fɛn min ye Congo ministre min bɛ yen ni u b'a wele ko Thierry Mongala ni o yɛrɛ ye gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela kɔni ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka jira k'a fɔ ko bɛnkɛla yaasa fɛn min ye kalafiliw olu na se ka kɛ juillet kalo kɔnɔna cogoya min na n'u ye wasadenw ka kalafili ka taa se maire-sigiw bɛɛ lajɛlen kɔni de ma o de la o kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye juillet kalo tile 4 ko a jirala k'a fɔ fɛn min ye kalafili min bɛ yen ni o bi fɛn min ye wasadenw kofɔ ko o kɔni bi kɛ o kɔni na nka fɛn min ye maire-sigiw kɔni ye n'u b'a wele ko élection générale ko olu kɔni bi kɛ fɛn min ye juillet kalo tile 10 waati a ka ɲɛfɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ ko nin don ninnu sugantikɛla ninnu na fɛn min ye a ma kɛ gansan k'a sababuya kɛ ko kalafili ko a kungo ani k'a labɛn ka ɲɛ ko a baara ka giri kosɛbɛ ko de la ko nin don ninnu kɔni sugantila yaasa baaraw na se ka ɲɛ yanni kalafili kɔni cɛ nka a y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye wasaden kalafili kɔni ye o tako filanan ko o kɔni don kɔni ma fɔ fɔlɔ k'a fɔ ko a bi kɛ nin don na ko o kɔni ma fɔ. Egypte jamana kɔnɔna na ni maaw b'a kalama k'a fɔ san 2016 waati fɛn min ye u ka pankuru min bɛ yen ni u b'a wele ko Egyptaire ni o kɔni bɛ na ni maaw kɔni ye fɛn min ye ni san kofɔlɔ la ni o kɔni kɛla sababu ye fɛn min ye maa 66 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ni bɔnɛna o ni na ni Faransi jamanaden maa 15 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ o kɔni na o de hukumu kɔnɔ fɛn ye maa caman ko kuma caman kɔni fɔla a la u y'a jira k'a fɔ ko dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni o kɔni tun bɛ ka pankuru in boli ko olu kɔni tɛ maa jolenw kɔni ye wa o de la sa fɛn ye ni pankuru in a ɲɛmaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma min fɔlen filɛ nin ye ka taa se Egypte yɛrɛ maaw kɔni ma o ka fɛn ye pankuru bolilaw ka jɛkulu n'u ye syndicat des pilotes égyptiens ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma min bɛ k'a fɔ maa minnu tun bɛ ka pankuru in boli ko o tɛ baara ɲɛdɔn ko o kɔni tɛ tiɲɛ kɔni ye o de hukumu kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o na ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni kɛ ka se ka maaw wele kiri kɔni ɲɛma fɛn min ye kunnafonidila minnu ye a jira k'a fɔ ko fɛn min ye fiɲɛ min bɛ yen ni fiɲɛ tigɛla n'a bɛ don maaw nun na ni u b'a wele ko oxygène ko dɔw y'a jira k'a fɔ ko o kɔni dɔ de fosi la ni o kɛla sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ko o kɔni na wulikajɔ kɛ cogoya bɛɛ la ka se ka olu kɔni wele fɛn min ye fanga kɔni ɲɛma olu fɛn min ye o ka syndicat ɲɛma kɔni y'a jira k'a fɔ ko nkalon ko o de dan bɛ o kɔni na wa jirala fana k'a fɔ san 2017 waati fɛn min ye Egypte jamana maa dɔw kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko bamaci walekɛba maaw ko u ka baara de bɛ sɔrɔ ɲɛ k'u ka sababuya kɛ mugu pɛrɛnta dɔ ko o kɔni yela su dɔ kɔni sanfɛ ko nka kabini nin kuma in kɔni fɔla foyi san fɛn min ye Egypte maa ɲɛmaw olu kɔni ma o da don a kuma na fɔlɔ. Libi jamana kan fɛn min ye sɔrɔsiw ka jɛkulu min bɛ yen walima kɛyɛrɛye sɔrɔsiw ka jɛkulu min bɛ yen ni o kɔni kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ u na basigi kɔni na ten fɛn min ye Libi jamana kɔnɔ cogoya min na ni fɛn min ye Libi yɛrɛ fanga min bɛ yen bi ko olu yɛrɛ ka dɛmɛ bɛɛ fɛn min ye ni jɛkulu in kɔni ye ni nazaraw b'a wele ko milisi a jirala k'a fɔ fɛn min ye Amnesty International n'o ye ONG olu kɔni kun ye jalaki ta ka ɲɛsin fɛn min ye nin milisi maaw kɔni ma k'a jira k'a fɔ ko o bɛ ka adamadenya hakɛw ko o buruja Libi kɔnɔ ka dansago ta ka ɲɛsin Libi jamanadenw kɔni ma
walma ma woro konma o de ko kun konna sa jira la ka foko alamsa sa fem ye ni milisi ma ko o kon bola ka jira ka foko Amnesty International ko be ka galo kon de da ulu ko da ko nga nu mu koloshi walma una u wele dona taw kon na fanga kon nyama ka jira ka foko o be ka galo kon da u konna o de la fem ne o ya jira ka foko ulu be ka bara min ke a bela jele de koloshi lendu wa a baro be ka ke sharia de kono libi era sharia bi min foko a be ka ke o kono wa o be ka adamadiya hakke ko bela jele kon la batu una o ke cho bela jele kon de la wa ko fem ye ni Amnesty International ni ya jatemine ko arabata mele de ho yeni jaragi konta ka nyeshi fem ye ni sorosila kal kuma nu ye milisiw ye ka jira ka fo fanga min bi Tripoli ko o be ka fem ye adamadiya hakke ko kon buruja chugamna ka ko ka soro fem ye o ma jora ka fo kiribina bla o la walma wili be ka ke yasa ka siga kiribla o no fe chugamne la o de ya ni sorosi nu walma milisi nu lu fana kon ya jira ka fo ona Amnesty International ko wele bo jelle ka do na tawla Afrique du Sud do jamana kan jirala ka fo Afrique du Sud baraka yoro min be ni o ba wele ko Jean Minier Anglo-American Mining ni o kon ka baraye fem ye du corona folo holu boli kon ye jirala ka fo ko fem ye juma temele sa ko ulu kon ye wuli ka joke fem ye mobile ba min be ni abi fem ye donu konta ani fem ye o ka du corona folo ko konta tugam de la jirala ka fo o kura boli kon kela ulu kon fe ni o kon camion kon kabu ko sebe wa jirala ka fo ko fem ye boli kura do wa fem ye abisira kura fana kon de kan o de hokun kono ajira ka fo o koni kabaro damine don sa ko fem ye walma ajira don jamana do konna ko fem ye o ka jamana nyama Cyril Ramaphosa ko ale kumbi akene kan ko aye fulba konta ka nyeshin fem ye ni ma ko folo nun konma ka sawya ke tabulu kura mi be ni u be ka na fem ye tasma sraw ta nasra fe nu ye kuran kon ye ajira ka fo ko obu o kon fo o la ko sebe ko ni jate mine ke fem ye ni chake yoro mi flen ye ni u be Afrique du Sud ko fem ye a abi jamana tan ani duru bonyo ko kondela wa fem ye Afrique du Sud dugu yara konna na ko u be ka barake sanu boyoro walma dugu korona folo boyoro yoro muga ani duru bonyo kondela o de hokun kono kon ya jira ka fo o kele flen ye ku ka mobile bamin ka siga akon jate mina bi kuni abaro kon kela sa ba kon ye ko ubuka mobile bo ka siga ulu bela jele kon falenina fem ye ka sabaya ke o ka mobile baminu be ulu ye jezelu ye ka siga o falenina chugamna ni o bi ke sababu ye fem ye ko batterie megawati fla bonyo ko o de bi ke ka fem ye ni mobile bayin ka akon bla boli konna wa ko abise ka fem ye dugu korona folo toni kɛmɛ fila ani 90 bonyɔngo kon deta Nini bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye halisa an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ jamana in ye yarabi ala ka malidenw bɛn fɔ la ala ka an bɛn kelen ma aw kan bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna